बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खलूस मोहब्बत प्यार बांटते हैं, इत्तेफाक और भाईचारे की बातें करते हैं और उस पे अमले पैरा होकर पूरी कम्युनिटी को बताते हैं। और ऐसे ही लोग हमारे माशरे के असल हीरो होते हैं। एक तो हीरोज़ वो होते हैं जो आप मूवीज़ में ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन कुछ जो रियल हीरो होते हैं वो हमारे विलेजर्स होते हैं जो अपने अपने इलाकों में मोहब्बत प्यार खलूस की वफ़ाओं का पैकर बनते हैं और ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि उनके ख़ानदानों की सियासी समाजी बात पर हिस्ट्री लिखी जाती है। आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के गांव सलेमा में, और जब भी सलेमा का नाम ज़बान पर आता है विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चौधरी नवाब खां का नाम ज़बान पर आता है, जो चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी थे। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और गुजरात जब एक ही डिस्ट्रिक्ट था तो आपकी तमाम खिदमत चौधरी बरादरान के साथ थी और परवेज़ इलाही साहब के साथ थी। और जब मंडी बहाउद्दीन की सेपरेशन हुई तो उसके बाद आपने MP का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी रहे, और इसी तरह से उन्हीं के बेटे चौधरी मुजफ्फर इकबाल 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट के मेंबर रहे, 2 दफ़ा चेयरमैन भी रहे। और आपने UC में कौन कौन सी खिदमत पेश की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तारक तारड़ साहब के साथ एक मजबूत संगदड़े, एक मजबूत बुनियाद और करीबी होने का साथ लेकर एक शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैदान में उतरे हैं और मैदान में इस तरह से हैं कि अपनी सियासी ख़ानदान की जो विरासत है उसको बरकरार रखे हुए हैं। मेरी मुराद शहरियार तारड़ साहब हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, और आज हम उनसे पूछते हैं कि सियासी समाजी सतह पर उनका क्या रोल है और किस तरह से अपनी ख़ानदानी विरासत को वो सस्टेन रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो GM न्यूज़ और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपका कीमती टाइम है, आप मेरे लिए आए, मेरे गांव में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जैसा कि इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे दादा अबू, मेरे वालिद साहब, मैं हूँ, अब हम तीसरी नस्ल में हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के साथ हमारा एक कनेक्शन डेवलप हो गया है। जो दुनियादारी के मामलात हैं इसमें हर वक्त हम लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। इधर मामलात जो तरक्याती काम है हमारे गांव में या इर्द गिर्द या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे, उनके लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि अब हमारी गांव में सड़क कारपेट आ रही है, ये हमारे मौजूदा MP हैं तारक तारड़ साहब, उन्होंने बड़ी खसूसी शफकत हम पे की है। जो ये गांव अब हम अरसा दराज से बड़ा परेशान होकर गांव आते थे। सही शहरियार साहब, आपका सियासी ख़ानदान था, सियासी विरासत, और उसको मेंटेन करना किसी भी यंग जनरेशन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जब आप इस फील्ड में आए, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? असल में दादा अबू के साथ कुछ अरसा रहा हूँ, बड़ा कम टाइम मुझे उनके साथ गुजारने के लिए मिला है। मेरे कुछ गाइडेंस उधर सी हुई है। फिर वालिद साहब के साथ कम ही अरसा हुआ है, वो इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे। तो उनकी गाइडेंस थी। कुछ 3-4 साल मैंने अपने वालिद साहब के साथ गुजारे हैं। रहनुमाई तो सारी उधर से ही आ रही है। अब मेरे चचा हैं, वो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं और मैं इस सिस्टम में लोगों के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर रहा हूँ, ताकि ऐसे ही अपने दादा और वालिद की तरह हम इस सिस्टम को रन करें, लोगों की खिदमत करें और जो भी हो सके उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि अच्छा इलाके के लिए कुछ अच्छा हो सके, लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके। इस सिस्टम को चलाने के लिए इंशाल्लाह अनथक कोशिशें हैं। और अब नेक्स्ट जब भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन आने हैं उसका कैंडिडेट मैं ही हूँ और वो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेस्ट हम करेंगे। मैंने आप तो आपका मैनिफेस्टो, आपका मोटो, आपकी जो एक स्पेशल डेस्टिनेशन है वो क्या है जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? वो यही है कि हम इधर लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। एक ही मिशन है, इस इलाके की तरक्की के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, वो ही हमारा मिशन है और उसको ही हम लेके चलेंगे। आपने
तारड़ साहब की कंपेन की और ऑनवर्ड 93 से आप उनके साथ हैं, और इतने जितना भी ड्यूरेशन है इसमें आप MNA भी रहे, MPA भी रहे, चेयरमैन भी रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कौन कौन से काम हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कौन कौन से काम हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब तारड़ साहब MNA थे तब बहुत सारी हमारे गांव में बिजली, गैस, इस किस्म के काफ़ी सारे मंसूबे आए थे जो हमने अपनी काउंसिल UC गनी है मेरी, तो उसमें बहुत सारे तरक्याती काम हुए थे। और अब जो PTI का दौर है, यकीन जाने हमारे साथ इधर काफ़ी सारे हलके हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, लेकिन तारड़ साहब की काविश है कि उन्होंने मेरी काउंसिल में ही 40-50 करोड़ की सड़कें दी हैं जो जिन पे आखिरी मराइल में काम है। बाकी गलियां नालियां जो निकासी आपका बड़ा मसला था वो हाजी इम्तियाज़ साहब ने हमारे पे शफकत की है, वो भी काम शुरू हो गया है। अब PTI में हमारे दौर में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हमारी ख़ास तौर पे मेरी काउंसिल में MPA साहब ने बहुत ज़्यादा शफकत की है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद के बाद खसूसी शफकत की। 2 ही घर हैं, वो हमारे सियासी हरीफ इसी गांव के हैं और हम अब उसमें अजीज़ भी हैं, लेकिन हमारी जो है ना समझ लें कि सियासी अलग-अलग प्लेटफार्म है दोनों घर का। और पिछले 40-50 साल से जब भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं मेंबर इसी गांव का रहा है, कभी इस हम रहे हैं कभी वो रहे हैं। ठीक है, अभी भी अब उधर भी मेरे ही हम उम्र है, बल्कि छोटा भाई है मेरा, वही हम दोनों कंटेस्ट करने लगे हैं इस काउंसिल में। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम बड़ा टफ मुकाबला होगा हमारा, फिर जीत अल्लाह पाक के पास है, कोशिश उन्होंने भी करनी है, हमने भी करनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की है तारड़ साहब की सियासत की, अगर आप अपने इलाके को या स्पेशली फालिया की सियासत पर बात करें तो आप अपने इलाके की सियासत को कैसे बयान करेंगे? अपने इलाके की देखें ना, इधर तारड़ बरादरी है, उसका एक बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा ये कि तारड़ साहब का लोगों के साथ एक कनेक्शन इतना डेवलप हो गया है कि वो लोग उनको छोड़ के राज़ी नहीं है। जैसे हम हैं, हमारा उनके साथ एक ज़ाती कनेक्शन है। अब उन्होंने लोगों के साथ उन्होंने इस इलाके के लिए बहुत सारा फंड लेके आए हैं। अब लोग जो हैं उससे तरक्की हो रही है, तो लोग उनसे क्या लगता है कि बरादरीज़म पर सियासत हो रही है या किसी शख्सी पर, या नज़रियाती, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ एक नज़रियाती वो रिलेशन होता है, उस पर ज़्यादा लोगों का फोकस? हमारे पास जो ग्राउंड लेवल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सियासत है उसमें हमेशा बरादरीज़म चलता है। इधर लोग बरादरीज़म को देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं कि ये मेरा मुखालिफ है, इसने इधर वोट देना है तो मैंने इधर नहीं देना। इधर तो यही 2 चीज़ें हैं, यहाँ बरादरी जैसे पंजाबी में आप कह लें टब्बरां ते इत्थे वोट ने ते वो तुसी वेख लो भी बेहतर तरीकाकार ते बरादरी ते अणबौंद, इतने लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत। 2 इशू हैं। हाँ, एक लोग वो हैं जिन्होंने देना है कि ये मेरा, मैं इधर वोट देने लगा हूँ तो मेरा शरीक इधर देगा, तो मैं नहीं दूंगा। मतलब बंदा आगे कॉम्पिटेंट हो उसको हम छोड़ देंगे नहीं, उन्होंने इधर शख्सियत को देखना ही नहीं है, इधर ग्रुपिंग है और यहाँ शरीकाबाजी है कि कोई कैसे दे रहा है वो देखना है बस। मतलब कंसर्न ये नहीं है कि आगे जो लीडर है वो नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है जो हमारा इधर UC लेवल पे। हाँ, जो हमारा हर जगह का अपना निज़ाम है। मैं इधर अपनी UC की या अपने इर्द गिर्द हल्के की जो PP 66 है हमारा, उसकी बात कर। सही। आपको अपने दादा के तरक्याती काम के हवाले से अगर बात की जाए, चौधरी नवाब खान साहब और इसी तरह चौधरी मुजफ्फर इकबाल साहब ने मिलकर अपने अपने टेन्योर में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए? मेरे वालिद साहब ने इस गांव में दादा अबू जो थे उन्होंने निकासी का बड़ा इशू था, वो उन्होंने सेम निकलवाई थी। फिर उन्होंने काफ़ी सारी सड़कें बनवाई थी। वो तकरीबन समझ लें इस हलके में जब हमारी काउंसिल में तकरीबन समझ लें 22-25 गांव थे, वो तब भी मेंबर बने थे। अब तो उन्होंने तकरीबन काउंसलिंग छोटी कर दी है। हाँ, फिर वालिद साहब रहे हैं, वालिद साहब ने भी UC के फंड जो होते हैं वो बड़े कम होते हैं, वो बड़े इनके मादूद से होते हैं। जो आप समझ लें कि जो भी मिला है वो हमने इस इलाके के लिए ही किया है, जो भी कोशिश हो सकी है।
میرے والد صاحب جو ہیں, ہمارے ادھر خوشی غمی میں بڑا کنیکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, غمی میں جانے کا بڑا ہوتا ہے. خوشی میں تو بلائے تو کوئی جائے گا نا, غمی میں تو آپ جا سکتے ہیں. تو دنیا داری میں اصل یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا, لوگوں کے ساتھ آپ کا تعارف ہونا, وہ میرے والد صاحب اور میرے دادا ابو کا بہت زیادہ تھا. اور اسی طرح میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا بھی لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بن جائے, تاکہ یہ سسٹم اسی طرح اچھے طریقے سے رن ہوتا رہے. اگر بات کریں ہم پرانے زمانے کی, تو پنچایت کا ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا, اور معاملات جو ہیں گاؤں لیول پہ ہمیشہ پنچایت کی سطح پر حل ہوتے تھے, اور ایک بہت بڑا نام نواب خان تارڑ صاحب اور اسی طرح ظفر اقبال صاحب اپنے معاملات خود سلجھاتے تھے اپنے ڈیرے پر. کیا آپ بھی اس کو فالو کرتے ہیں, اور آج کی جو جنریشن ہے کیا آپ کے اس معاملے میں آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے؟ جی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو تھانہ کچہری نہ جانے دیں, ہم ان کی ادھر ہی بات سنیں, اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں, جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں. لوگ ابھی ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات ختم کریں, آپ ہماری بات میں بیٹھیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. بھائی لڑ رہے ہیں. منڈی بہاؤدین کا ایک ذائچہ نکالیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی دور گزرا, پیپلز پارٹی کا بھی گزرا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی دور, ڈیفیکلٹ کرائٹیریا کے طور پر آپ کس کو سمجھیں گے کہ آپ گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب دینا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح مینو میں جو ورک سیاسی طور پر ادا کیا کس نے کیا؟ جی دیکھیں نا, ہم اس ٹائم جب پی پی دور تھا, اس ٹائم وہ ایم این اے صاحب تھے طارق تارڑ صاحب, انہوں نے بجلی, گیس, سڑکیں یہ کافی ساری دی تھی. لیکن جو ہمارا ایم پی اے تھا اس نے اس علاقے کے لیے کچھ خاص نہ کیا. جو نون لیگ کا تھا, اب جب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے تو ادھر وہ ایم پی اے بنے, تو انہوں نے انتھک کوششوں کی وجہ سے اتنا کہ اس علاقے کے لیے ترقیاتی فنڈ لے کے آئے ہیں, جو مین کالج ہیں, سڑکیں ہیں, نکاسی آب کا ہے, قبرستان ہے, سولنگ ہے ڈیروں پہ جانے کے لیے, یہ سب کام وہ کر رہے ہیں. وہ نہ گننے والے نہیں, اتنے کام انہوں نے کیے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے علاقے میں پی ٹی آئی کے دور میں زیادہ ترقی ہوئی ہے. جس طرح سے کہ لوگ, مہنگائی ہے لیکن مہنگائی ہے غریب آدمی کے لیے, جو سمجھنے مزدور تھا اس کے لیے ہے. باقی آپ دیکھ لینا سب لوگ سب ویسے سسٹم جا رہا ہے. اگر آپ کی مہنگائی آئی ہے تو دیکھیں نا آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں وسیع پیمانے پہ ادھر, تو وہ دیکھیں نا, اب منجی تھا اس کا ریٹ اچھا ملا ہے, اب گندم ہے وہ گورنمنٹ اس میں ریٹ اضافہ کر رہی ہے, تو وہ کافی سارا اس کا بینیفٹ ہوگا. تو مہنگائی تو ہے اوبویسلی, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے نا کہ ساتھ آپ کو بینیفٹ بھی مل رہا ہے, لوگ خوشحال بھی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں مزدور طبقہ جو ہے وہ میں مانتا ہوں کہ وہ پریشان ہے اس معاملے سے. تو وہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. کسان یہ تقریباً سمجھ لینا سسٹم لوگ جو ہیں وہ چلا ہی نہیں رہے, جو دفتر ہیں وہ لوگ اپنی ایمانداری سے کام ہی نہیں کر رہے. اگر وہ کام کریں تو یہ سسٹم تو بڑا اچھا رن ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ ناظرین کو تھوڑی سی آگاہی دیں کہ آپ اپنی یو سی پہ, اپنے پھالیہ میں, اسپیشلی تحصیل پھالیہ کی ہم اگر بات کریں تو اس میں اگر آپ کو اللہ پاک موقع دیتے ہیں اور آپ چیئرمین سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں جی انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے گاؤں کے مسائل ہیں یا میری یو سی کے مسائل ہیں, جو لوگوں کے مسائل ادھر یہ نہیں ہے, ادھر یہی ہے کہ میرا سولنگ لگنے والا ہے, میری نالی بننے والی ہے, میرے ڈیرے پر بجلی نہیں ہے, میرے ڈیرے پہ بجلی نہیں ہے, یہی کام ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی ہم لوگوں کے کرتے ہیں, تو چیئرمین بن کے بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے, ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں گے. یہی ہمارا پہلے سے باپ دادا کا یہی آ رہا ہے, تو یہی ہم خدمت ہی کریں گے انشاءاللہ. یو سی لیول کو ختم کر کے جو ولیج کونسل, پنچایت کونسل, نیبرہڈ بنی ہے, اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو مسائل کم ہوں گے یا زیادہ ہو جائیں گے؟ زیادہ ہوں گے. یہ سسٹم ادھر کا سسٹم نہیں ہے. صحیح. ادھر یہ سسٹم میرا اپنا ذاتی رائے ہے, میں وہ دے رہا ہوں. جو یہ سسٹم ہے یہ ادھر کے لیے نہیں ہے. ادھر ناظم یا نائب ناظم یا جیسے ابھی چیئرمین اور وائس چیئرمین, ہمارے لیے اس سسٹم کو چلانے کے لیے وہ بہترین نظام ہے.
ایگزیکٹلی. اب آپ لاسٹ میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اپنے علاقے کے مسائل پر جو سب سے زیادہ آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے جس کو آپ حاجی امتیاز صاحب کے گوش گزار کرنا چاہیں گے. وہ نکاسی آپ کا مسئلہ تھا. جی جی. وہ آج سے 4 دن پہلے وہ ڈی سی صاحب, اے سی صاحب, پبلک ہیلتھ والے, ایم پی اے صاحب, وہ سب سلیما آئے رہے ہیں, انہوں نے 4 دن پہلے وزٹ کیا. تو وہ وزٹ کرتے گئے ہیں تو ہمارا کام شروع ہو گیا. اب ہمارا ایک ہی ایشو رہ گیا اس گاؤں کا یا ارد گرد گاؤں جو ہیں وہ گیس کا. گیس ویسے بھی کم ہے اور محکمے نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو ایک گیس کا ایشو رہ گیا جو انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائے گا. بالکل صحیح. لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو, ینگ جنریشن یوتھ کو جو آپ کے ساتھ ہیں ہموطن گوش, ان کو آپ کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں اپنے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں کو یہی کنوے کروں گا کہ جیسا میرے والد اور میرے دادا ابو نے اس علاقے کی خدمت کی ہے, اسی طرح میں بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. کوئی بھی غلطی گستاخی ہو جائے تو وہ تو معاف کر دینی چاہیے, اور یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے جو بھی حکم, جو بھی وعدے ہوں گے وہ ہم پورے کریں گے. لاسٹ میں سر ہم ایک اور بات ایڈ کر لیتے ہیں, اور وہ میں سمجھتی ہوں اٹس ویری نیسیسری, بیکاز ہمارے چھوٹے لیول کی سطح پر, چھوٹی سطح پر جو سیاست ہے اس میں کافی جو چپکلشیں ہیں, رنجشیں ہیں, وہ سیاسی چھوڑ کے ذاتی ہو جاتی ہیں. اس پر آپ لوگوں کو کیا رائے دیں گے؟ اس پر یہی ہے کہ لوگ کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اناد نہ بنائیں, پیار محبت سے رہنا چاہیے. ہم تو یہی لوگوں کو میسیج دیتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھنے کو تیار ہیں, کچھ آپ کی بات نہیں سمجھتے. نہیں. جی تو ناظرین, یہ تھی شہریار تارڑ صاحب کی گفتگو, اور بہت اچھا میسیج انہوں نے کنوے کیا عوام کو, ناظرین کو, اور انہوں نے اپنے علاقہ کے لوگوں کو, معززین کو یہ کہا کہ جس طرح سے دادا اور باپ کی خدمت تھی اسی طرح سے خدمت کا جو ایک بیڑا ہے اس کو اٹھا کر یہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو بھرپور انداز میں مکمل کریں گے, اور ہمیشہ ہموطن گوش ہو کر آپ کے ساتھ ہیں, اور چیئرمین کے امیدوار ہیں آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ. ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو جو سب, اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.